सूबाई वजीर बराए तवानाई, सनत, तिजारत, सरमाया कारी, स्किल डेवलपमेंट और मुल्क के मुमताज बिजनेस लीडर SM मुनीर के साहबजादे SM तनवीर ने गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मरकजी दफ्तर में वाक़या कॉन्फ्रेंस हॉल को पाकिस्तान के नामवर सनतकार यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सरपरस्त आला SM मुनीर के नाम से मंसूब SM मुनीर भाईजान कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सनतकार, ताजिर बिरादरी और सियासी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने SM मुनीर को मुल्क की ताजिर बिरादरी, सनतकारों और पाकिस्तानी मैशत की तरक्की के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। ताजिर बिरादरी ने SM मुनीर कॉन्फ्रेंस हॉल के क़याम पर हनीफ गौहर की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से निगरां सूबाई वजीर पंजाब SM तनवीर, सदर UBG ज़ुबैर तुफ़ैल, चेयरमैन UBG शहजाद अली मलिक, सेनेटर अब्दुल हसीब खान, चेयरमैन सिंध जोन खालिद तवाब, सेक्रेटरी जनरल सिंध जोन हनीफ गौहर, इख्तियार बेग, अब्दुल समी खान, मलिक खुदाबख्श, शकील ढेंगरा, मजहर अली नासिर, गुलजार फिरोज और UBG के सीनियर मेंबरान ने भी खताब किया। तकरीब में नबील गौहर, मुमताज शेख, मियाँ अरशद फारूक, इकराम राजपूत, नूर अहमद खान, नासिरुद्दीन शेख, मुस्लिम मोहम्मदी, गजनफर अली खान, शाहीन इलियास सरवाना, मरियम चौधरी, नाहिद मसूद, फरजाना बरनी, इरफान सरवाना, इश्तियाक बेग, जुनेद अब्दुल कादर, शकील तनोली, जावेद इकबाल, जाहिद नंबरदार, हिमायूं लईक और दिगर मेंबरान UBG भी मौजूद थे। इस मौके पर ताजिर रहनुमाओं ने थिंक TV से बातचीत करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पर आया हूँ जो SM मुनीर साहब के नाम से ये हॉल की इनॉग्रेशन हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई और सारे UBGs के लीडर्स के साथ मिलकर, जो मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं और मुझे भी बड़ी इज़्ज़त दी है। इंशाअल्लाह ताला मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके मिशन में, जो वालिद साहब का मिशन था, वो ये UBG उसको आगे लेके ऐसे ही चले और उसको कामयाब करेगी। पंजाब में मुझे इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री मुझे मिली हुई है और मैं एक एक इंडस्ट्री के पास जा रहा हूँ, एक एक के घर जा रहा हूँ। जो पंजाब की डोमेन में कुछ प्रोविंशियल इश्यूज़ हैं और कुछ फेडरल इश्यूज़ हैं। जो प्रोविंशियल इश्यूज़ हैं वो हम उनके खुद घर जाकर उनके मसले के हल कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्री लगा रहे हैं वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं, हमारे मुल्क पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, एक्सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर उसको हम तंग करें या हमारे मीन्स कोई गवर्नमेंट की तरह तंग हो तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसको माहौल को चेंज किया है और उनके खुद जा रहे हैं, चल के उनके मसले हल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि जो सिंध की आज की जो UBG की मीटिंग में जिस तरह वेलकम किया SM तनवीर साहब को, वो काबिल सताइश है। और उसके अलावा बड़े इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशंस भी पास हुई हैं, जिसमें SM तनवीर साहब को प्रपोज़ किया गया एज पैटर्न इन चीफ, और वो इंशाल्लाह इसको कोर कमेटी में लेके आएंगे, सेंट्रल कोर कमेटी में इसके ऊपर इसको इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। देखिए, हमारी आज UBG की मीटिंग बहुत दिनों के बाद हुई और ज़ाहिर है हमारे चेयरमैन साहब भी नए आ गए हैं, पैटर्न इन चीफ की बात हो गई है, तो अब हम इसको रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे गौहर साहब ने जो है अपना एक ऑफिस भी बनाया, तो हमारे पास सिक्योरिटी कमरा भी है, हॉल भी है। तो अब हम इसको ऑर्गेनाइज डे के अंदर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। दो काम हमारे होंगे, एक इलेक्शन है वो एक साइड में है, उसके बाद पूरा जो हमारा फोकस होगा वो होगा आपका ऑन द कॉमर्स साइड। इंडस्ट्री इंतहाई बदतरीन शक्ल में पहुँच चुकी है और इसका कोई आदमी की आपने आवाज़ नहीं सुनी होगी कि जो वहाँ जाके इस्लाम में बात कर रहा हो। अब आपको बात यहाँ पर करनी है आपने, तो इसके लिए ये हमने रीऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में आप फ़कत हमारी आवाज़ सुनेंगे। जी, बहुत शुक्रिया साबिर भाई आपके आने का। मैं तमाम अपने दोस्तों को, जितने मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाएँ आज UBG के कॉन्फ्रेंस हॉल की इफ्तिताई तकरीब में, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि SM मुनीर साहब की रहलत को तकरीबन 3 माह हो गए हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो UBG में जान हुआ करती थी, जो जान SM मुनीर साहब ने UBG में डाली हुई थी, वो काफ़ी ठंडी हो चुके थे सारे लोग। तो आज मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब SM तनवीर साहब का कि उनकी जो एक्टिविटी हुई है पंजाब के बाद अब सिंध में, मैं उनको दिल की गहराइयों से मिनिस्टर बनने पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ
اور ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر کراچی تشریف لے کر آئے. آج انہوں نے ایس ایم منیر بھائی جان ہال کا افتتاح کیا, اور خاص طور پر میں اپنے چیئرمین جناب شہزاد علی ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خاص ہماری دعوت پر لاہور سے تشریف لائے, اور آج اتنی بڑی میٹنگ انہوں نے اٹینڈ کی جس میں یو بی جی صدرن کے سارے لوگ, آج آپ نے دیکھا کہ ہال ہمارا کھچا کچ بھرا ہوا ہے اور سارے لیڈرز آج یہاں پہ اکٹھے ہیں. اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ جس طرح پہلے متحرک تھی یو بی جی, انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں, آنے والے دنوں میں آپ کو متحرک نظر آئے گی, اور ہم انشاءاللہ جیسے پچھلے 5 سال جو ہے تو ہم نے یو بی جی کی کامیابیاں اپنے سر کی تھی, آئندہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ یو بی جی کی کامیابی ہوگی. جی السلام علیکم. آج کی اس میٹنگ کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ جیسے ایسے منیر بھائی جان آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ایسا لگا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, اس لیے کہ ہمارے جو ہے اپنا حنیف گوہر بھائی, دین ان کے بیٹے ایس ایم تنویر صاحب, طواب بھائی, گلزار فیروز صاحب, یہ جتنے بھی سینئرز ہیں, حسیب خان صاحب, تو یہ ایسے نام ہیں جو دنیا میں محتاج نہیں ہے اپنا تعارف کرانے کے لیے. اور آج کی میٹنگ کے حوالے سے دیکھیں یہ ہے کہ آج یہ ہال ہمارے لیے غیر نہیں ہے. ویسے ہی حنیف گوہر بھائی کے پاس ہم آتے تھے, لیکن آج سے ایسا لگ رہا ہے کہ یو بی جی کی مصروفیات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہوگا. میں بذات خود جو ہے, ہم لوگ یو بی جی کے کور کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں, اور جیسی ایس ایم تنویر بھائی نے جو ہے یہ کاوش جو ہے قائم کی ہے, ماشاءاللہ سے خود آگے ہیں, اور حنیف بھائی کی بھی یہ کوشش ہے, اور آج سے میرا خیال ہے کہ ایکٹیویٹیز جو رہ گئی تھیں 2 سے 3 سال میں وہ شروع ہو گئی ہیں. ویسے تو ہم کر ہی رہے تھے, لیکن خلا پیدا ہو گیا ایسے منیر بھائی جان کی وجہ سے, لیکن ان کے بیٹے نے جو کاوشیں کی ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ ہم ہیں. اور جتنی بھی جد و جہد ہوگی, آج کی میٹنگ یو بی جی کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اور بھائی جان کے بعد پہلی میٹنگ تھی, تو ہم لوگ سب خود جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, بہت ایکسائٹیڈ ہیں. اور واقعی میں تنویر بھائی نے صحیح کہا کہ عہدے لینے سے کچھ نہیں ہوتا, کام سے ہوتا ہے, اور کام سے نام تو ہم لوگ, آئی ایم ون آف دیم, کہ میں عہدہ یا کام, آئی ایم اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آلسو, بٹ یہ ہے کہ یو بی جی کے لیے جان بھی حاضر ہے جو کاوش کی. تھینک یو, جزاک اللہ. میرا نام سلیم شیخ ہے, میں سابق چیئرمین فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا, ممبر ہے بی آر کمیٹی, اور ٹیکس امور کا ماہر ہوں. اور میرا تعلق یو بی جی گروپ سے تقریباً 7 سال سے ہے, جو بھائی جان ایس ایم منیر صاحب ہمارے مرحوم میرے مینٹر اور میرے گاڈ فادر رہے ہیں. اور آج کی تقریب جو یہاں حنیف گوہر صاحب نے منعقد کی ہے, انہوں نے ایک ہال آڈیٹوریم بنایا ان کے نام سے, جس میں ان کے بیٹے تنویر شیخ صاحب منسٹر فار انڈسٹریز, اس وقت سے کیئر ٹیکر منسٹر ہیں پنجاب کے, وہ آئے ہوئے ہیں تقریب میں, اور شہزاد ملک صاحب آئے ہوئے ہیں پنجاب سے, اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج ہمیں اس تقریب میں بھائی جان کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں, کیونکہ فیڈریشن میں جو وہ ہمارا ہال ہوا کرتا تھا, وہی اس قسم کے اسی کی روایت کو برقرار کرتے ہوئے حنیف گوہر صاحب نے یہ ہال بنایا ہے. اور اس سے مطلب بہت ہی یہی ہوا کہ جتنے بھی ہم لوگ کی میٹنگیں ہیں یو بی جی کے حوالے سے اور الیکشنز کے حوالے سے اور بھی مختلف ایشوز کے حوالے سے جو کہ کاروباری طبقے کے ساتھ آج کل کے جو معاشی حالات چل رہے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے مختلف فورم پہ جا کے, تاکہ ہم اس مسائل کو حل کریں اور ملک خوشی اور ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پیٹرن اینڈ چیف بنایا گیا ہے ایسے منیر صاحب کی جگہ پہ تنویر صاحب کو, اور وہ اپنی صلاحیتوں سے اور کاوشوں سے, کیونکہ اس وقت وہ سٹنگ منسٹر بھی ہیں انڈسٹریز کے, تو اپنی کاوشوں سے یہ اس کو جاری رکھیں گے. اور یہ کہ وہ پھر دوبارہ یو بی جی ہماری انشاءاللہ واپس آئے گی. میں بہت بہت شکر گزار ہوں حنیف گوہر صاحب کا کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ قومی اخبار کا اور ہمارے بھائی جان کا بہت شکریہ, جو خاص طور پہ میرے ہر ایونٹ پہ آتے ہیں, اور قومی اخبار کا ماشاءاللہ بہت اچھا نیٹ ورک ہے, بہت اچھا فوکس کرتا ہے ہماری انڈسٹریز کو. آج کا پروگرام بھائی جان کے حوالے سے ہے, یہ ہم نے کانفرنس روم انہی کے حوالے سے بنایا ہے, اور آج ہمیں لگ رہا ہے یو پی جی ری ایکٹیو ہو رہی ہے انڈر دی امبریلا آف ان کے بیٹے تنویر کے تحت جو ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پھر انرجیٹک ہو رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ بہت اچھا کام کریں گے اور ایک اچھی ٹیم ورک سے کریں گے, اور جو پودا بھائی جان چھوڑ کے گئے ہیں اس کو جو ہے انشاءاللہ تنا اور درخت ہم بنائیں گے. بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناہید مسعود ہوں جی, یونائٹڈ بزنس گروپ کی کور کمیٹی ممبر, فیڈرل کمیٹی ممبر, اور وومن چیمبر آف کامرس
इंडस्ट्री बहावलपुर की करंट प्रेसिडेंट हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन पाकिस्तान और करंटली एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ फेडरेशन की। जी, आज की जो हमारी मीटिंग थी यूबीजी के मीटअप के हवाले से, आज हम अपने बहुत ही प्यारे भाई एस.एम. मुनीर की डेथ के बाद, वैसे तो हमने बहुत से उनके सेशंस किए उनकी वफ़ात के बाद, लेकिन आज फिर उनके मिशन के लिए जो हमारा एक प्लान था उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। आज हमारा ये यूबीजी की एक कोर कमेटी की मीटिंग समझ लीजिए, जिसमें जनाब एस.एम. तनवीर साहब को हमने लंच पे इनवाइट किया था और हनीफ गौहर साहब के ऑफ़िस में एक हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल, जो है एस.एम. मुनीर भाईजान के नाम पर मौसूम हुआ है। और यूबीजी इंशाअल्लाह नए इलेक्शन में या आने वाले इलेक्शन में एक नई और भरपूर क़ुव्वत के साथ उभरेगी। और आप लोग देखेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो नहीं हो रहे हैं या जो रद्दी की टोकरी में हैं, वो एक मरतबा फिर सामने आएंगे और यूबीजी उन तमाम मसाइल को हल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी यूबीजी का इजलास था। हमारे लीडर एस.एम. मुनीर साहब के साहबजादे, जिनको पंजाब गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ बनाया गया है, उनके एजाज़ में भी। और ये हॉल जो देख रहे हैं, ये भाई एस.एम. मुनीर के नाम पे बनाया है हनीफ गौहर साहब ने, तो इसका इफ्तिताह करने के लिए। आपको जैसे पता है कि इलेक्शंस जो हैं वो ड्यू थे दिसंबर के अंदर, और एक गलतफहमी की बिना पर, जो कि एक चेंज आया है एक्ट के अंदर, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस एक्ट के अंदर चेंज हो आया है, उसमें ये था कि टर्म जो है वो 1 साल से 2 साल की गई है, लेकिन उसके अंदर वजाहत नहीं थी। लेकिन वो नेशनल असम्बली ने यूनानिमसली पास की है वजाहत उसकी कि ये जो टर्म शुरू होगी वो 2023 में जो इलेक्शन होंगे उसके जो इलेक्टेबल आएंगे उनकी टर्म 2 साल होगी। जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो चूँकि लेके आए हैं मैंडेट 1 साल का, तो इसलिए वो 1 साल का मैंडेट लाने वाला जो है वो 2 साल नहीं बैठ सकता। जो 2 साल का मैंडेट लेके आएगा वो 2 साल के लिए बैठेगा। लेकिन ये बैठे हुए हैं, अब अगर बैठे हुए हैं तो वो उसका हल तो वही कानूनी है। उन्होंने अमेंडमेंट करके अब वो भी आ जाएगा और कोर्ट भी फैसला दे देंगे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस जो हैं वो इसी साल होंगे, 1 महीने में होंगे या 2 महीने में होंगे या मार्च में या अप्रैल में, और वो जो इलेक्शन होंगे वो इंशाअल्लाह 2 साल टर्म के होंगे और इंशाअल्लाह ताला यूबीजी जो है वो विनिंग पोजीशन में है। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।